Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi kedua, tune up motor diesel. Di sini nanti saya akan menyampaikan tentang konstruksi dari motor diesel. Nah, di sini saya sudah memasukkan materi. Silahkan mahasiswa dapat mendownload materi dan dipelajari secara mandiri. Oke, di sini yang pertama, saudara mahasiswa bisa melihat. Ya, di sini ada komponen yang saya tampilkan. Kalau saudara mahasiswa dari basicnya otomotif, mungkin sudah tidak asing lagi dengan gambar komponen yang saudara mahasiswa bisa lihat di layar masing-masing. Ya, ini di sini saya sudah ambil gambar mengenai komponen, ya, susunan komponen dari motor diesel. Susunan komponennya hampir sama dengan motor bensin pada umumnya, ya. Ini dari yang bawah, ini ada crankshaft, terus connecting rod, terus ke atas lagi ada piston, naik ke atas lagi ada cylinder head yang diisinya ada katup, intake manifold, terus ada rocker arm, camshaft. Nah, yang membedakan, yang paling mencolok antara motor bensin dengan motor diesel adalah di sini, ya. Saudara mahasiswa bisa melihat di sini ada satu komponen yang dinamakan injektor nozzle. Nah, injektor nozzle di sini fungsinya dia untuk menyemprotkan dan mengabutkan bahan bakar. Ya, terutama untuk motor diesel, dia fungsinya untuk mengabutkan solar dari tangki bahan bakar terus dipompa, ya, lewat full pump terus masuk ke nozzle. Di sini dibuat bahan bakarnya atau solarnya tadi dibuat bertekanan. Jadi setelah dibuat bertekanan lalu melalui rangkaian langkah hisap, kompresi, usaha dan buang, ya, siklus kerjanya di sini. Ada satu lagi komponen yang asing menurut saudara mahasiswa yang tidak ada pada komponen atau part dari mesin motor diesel, yaitu di sini kita bisa lihat bersama-sama di sini tidak ada businya. Ya, itu yang paling mencolok antara motor bensin dengan motor diesel. Di mana motor bensin dia memerlukan busi untuk menyalakan atau membakar bahan bakar yang sudah masuk saat langkah kompresi. Tapi di sini saudara mahasiswa bisa melihat, ya, untuk motor diesel dia tidak memerlukan busi untuk membakar bahan bakar solarnya. Nah, bagaimana Pak kok bisa motor diesel bisa hidup atau bisa jalan kalau tidak ada busi? Nah, seperti yang di awal pertemuan atau di topik yang pertama, di mana motor diesel dia memerlukan kompresi. Kompresi digunakan sebagai heat source atau dari sumber apinya itu sendiri. Ya, jadi kenapa kok motor diesel itu suaranya agak berisik? Ya, karena dia membutuhkan kompresi. Yang namanya kompresi itu bergesekan, ya. Lama-kelamaan kompresi yang ditimbulkan dari hasil gesekan piston dengan dinding silinder, ya, dia akan menghasilkan panas. Nah, panas itu yang akan digunakan untuk proses pembakaran pada motor diesel. Nah, ini yang jadi mendasar kenapa motor diesel tanpa busi itu bisa hidup. Untuk langkah kerjanya, ya, atau langkah hisap hampir sama seperti motor bensin, ya. Yang dihisap di sini adalah udara dengan bahan bakar. Oke, piston turun ke bawah dengan membuka katup in, masuk udara sama bahan bakar. Ya, terus dari TMB ke TMA atau piston menuju naik ke atas. Untuk mesin diesel dia akan melakukan langkah kompresi, ya. Kompresinya semakin padat karena ini digunakan pada motor diesel. Nah, setelah itu dia akan terbakar, bahan bakarnya akan terbakar gara-gara suhu dari kompresinya dari dalam engine ini. Nah, setelah terjadi proses pembakaran, maka akan dilanjutkan dengan langkah usaha. Nah, usaha itu gunanya untuk memutar dari crankshaft, 1 kali putaran lagi, 2 kali putaran, dan seterusnya. Nah, setelah langkah usaha,
maka akan dilanjutkan dengan proses langkah buang. Ya, untuk langkahnya sama dengan motor bensin, ada 4 langkah. Oke, saya rasa cukup pada topik kali ini. Bisa dilanjutkan dengan sesi discuss pada kolom komentar dan bisa dilanjutkan dengan kuis ataupun penugasan yang ada di LMS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And diesel engines operate on the same 4-stroke cycle. This starts with the intake stroke, where the piston descends, sucking air into the cylinder through open air intake valves as fuel is injected. This is followed by the compression stroke, where the valves close and the piston goes back up the cylinder to compress the air and fuel mixture. The third step is the power stroke, where the mixture is ignited to force the piston back down the cylinder, and then the final exhaust stroke occurs, where the ignited fuel and air mixture is pushed back out of the cylinder by the piston through the exhaust valve. Where petrol and diesel engines differ is how they ignite the air and fuel. To understand the difference, we need to understand the self-ignition temperature. This is the temperature at which an air-fuel mixture will ignite without the use of a spark plug, purely due to compression. It's this compression that allows the air and fuel mixture to ignite in a diesel engine without the need of a spark, because the greater compression, the higher the temperature. That's why diesel engines have higher compression ratios compared with petrol engines that don't compress the air and fuel mixture to the point of ignition. If you don't know what a compression ratio is, let me quickly explain. Simply put, it's the ratio of the maximum to minimum volume in the cylinder. So a ratio of 10:1 means that when the piston is at its lowest point, there is 10 times as much volume as when it's at its highest point. To give you an example of compression ratios, a 2015 VW Golf TSI has a compression ratio of 9.6:1. While a 2015 VW Golf TDI has a compression ratio of 16.2:1. Again, a diesel will have a higher compression ratio to ensure that the air and fuel mixture is compressed enough to the point of ignition, while a petrol engine uses less compression and is ignited by the spark plug. Though no longer true for all modern oil burners, another significant difference with a diesel versus petrol engine is that diesels lack a throttle body. This means that when you press on the accelerator pedal, the fuel injectors simply supply more diesel to create more power. Petrol or gasoline engines, on the other hand, require a throttle body. As you press on the accelerator pedal, you open up the throttle and allow more air to flow into the engine. More air means the injectors send in more fuel, and more fuel means more power. Where petrol and diesel engines differ again is how they're able to engine brake, where you lift off the throttle in gear to slow the car down. In a petrol vehicle, engine braking is achieved because as you lift off the throttle body closes, creating a vacuum between the throttle body and the cylinders to slow the car down. In a diesel engine vehicle with no throttle body, engine braking occurs during the compression stroke, where the exhaust valve is open to allow pressurized air to escape. And the reason engine braking with diesel engines is so loud is because you're hearing that compressed air leaving the exhaust. So why exactly are diesel engines more efficient than petrol engines? One of the many reasons is down to the fuel itself. Diesel is comprised of more long-chain hydrocarbons, which simply means it's got more energy than petrol. In fact, it contains about 15% more energy by volume, roughly 36.9 megajoules per litre compared to petrol's 33.7 megajoules per litre. Diesel engines are also more efficient because of the thermal efficiency gains you get from igniting the air with high compression, rather than a petrol engine's lower compression ratio that requires a spark for ignition. The higher compression ratio, longer stroke, and typically higher turbo boost pressure of a diesel also allows it to produce more torque at lower RPM than a petrol engine, meaning that less fuel is needed to move a car. Another reason why diesels are more fuel efficient is their tendency to be turbocharged, and that's because a turbo feeds compressed air into the cylinder, which helps the piston descend.